ابھی نہیں ابھی بھی on the last step of genocide. کتاب لکھی تھی اگر اب بھی نہ جاگے تو انہوں نے ریسرچ کی تھی قرآن اور ہندوازم کی کتابوں کو لے کر. یہ آ رہا ہے، اسے آپ روک نہیں سکتے. یہ کاؤنٹر ریگولیشن آ رہا ہے اس ریگولیشن سے پہلے جو آگے آنا ہے، جس کی خبر قرآن نے دی. اور شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری زندگی تو یوں ہی چلتی رہے گی، ہم تو ایمان والے ہیں، ایسا کچھ بھی ہونے والا یہاں پر نہیں. جو ہے وہ ہے کیا مودی بنائیں گے جے شری رام کے نام پر ٹارگٹ کیا جائے گا اور گور رکشا کے نام پہ ٹارگٹ کیا جائے گا. دو ان کے مین سلوگنز ہیں، ایک گو ہتیا اور ایک ہے لو جہاد. اگر آپ نے پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں، ورنہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آج میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ 1500 سال کا ٹائم پیریڈ کہاں سے لیا گیا، کیا یہ قیامت صغریٰ ہے، اور یہ کون سی قوم ہوگی جو مسلمانوں پہ حاوی ہو جائے گی اور مسلمانوں کو ریپلیس کر دے گی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اس قوم سے میں بہت محبت کروں گا. آخر یہ کون سی قوم ہے، اس بات پہ میں بات کروں گا. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں اس شخص کو بتانا چاہتا ہوں جس نے یہ ریسرچ کی. اگر میں نے اس شخص کا نام نہیں لیا تو یہ میری بے انصافی ہوگی. آج سے تقریباً 60 سال پہلے ایک شخص تھا، شمس ناوید عثمانی رحمت اللہ علیہ. اس شخص نے ایک کتاب لکھی تھی اگر اب بھی نہ جاگے تو، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے. اس کتاب میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھیں کہ آنے والے حالات کیا ہونے والے. انہوں نے ریسرچ کی تھی قرآن اور ہندوازم کی کتابوں کو لے کر، اور وہ ریسرچ وہ چاہتے تھے کہ چھپے اور لوگوں میں محبت پیدا ہو اور لوگ اصلی پیغام کو سمجھ سکیں. اور وہ چاہتے تھے کہ مسلم قوم کے جو رہبر تھے اس کو سمجھیں اور امت کو آنے والی ہلاکت سے بچا لیں. لیکن ہمارے یہاں فرقہ پرستی کوئی غور و فکر کرنے نہیں دیتی، سب کے دماغ بند ہو چکے ہیں. ہر ریڑھی لگانے والے ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے. اس لیے شاید ان کو لوگوں کا ساتھ نہیں ملا، اور شاید یہ فرقہ پرستی ساتھ دینا نہیں چاہتی تھی. اور شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری زندگی تو یوں ہی چلتی رہے گی، ہم تو ایمان والے ہیں، ایسا کچھ بھی ہونے والا یہاں پر نہیں. جو ہے وہ ہے کیا مودی بنائیں گے ہندو راشٹر. کیسے پیٹ رہا ہے بول جے شری رام، بول جے شری رام، جے شری رام، بول جے شری رام. میں ونے کمار مینا. لیکن آج وہ خود چاہتے ہیں کہ کاش یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے، سمجھ جائیں. اور میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ابھی ریسنٹلی ارشد مدنی نے کہا تھا نا کہ اللہ اور اوم ایک ہے، لیکن یہ کھل کے بتا نہیں پا رہے ہیں. بس یہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے گاؤں میں ایک کہاوت ہے نا کہ جب چڑیا چھپ گئی کھیت تو پچھتاوے کا ہوت. خیر ابھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اور آج سے تقریباً 38 سال پہلے ایک بندہ اٹھا جس کا نام تھا عبداللہ طارق، جو اسٹوڈنٹ تھے شمس ناوید عثمانی رحمت اللہ علیہ کے. انہوں نے اس ریسرچ کو آگے بڑھایا. 1990 میں انہوں نے بول دیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. پھر بولا 2002 میں کہ آگے 2026 میں کیا ہونے والا ہے. اور حیدرآباد میں 2015 کی ایک اسپیچ میں اعلانیہ انہوں نے بولا کہ آج سے ٹھیک 11 سال کے بعد فاسزم آ رہا ہے. آگے کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو شاید دنیا میں پہلی بار میں ہی کہہ رہا ہوں، بہت لوگ کہیں گے یہ آگے فاشزم آ رہا ہے. وہ فاسزم ون پارٹی رول. یہاں تک انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ مسلمانوں کو کس حساب سے ٹارگٹ کیا جائے گا. لو جہاد کے نام پر ٹارگٹ کیا جائے گا اور گور رکشا کے نام پہ ٹارگٹ کیا جائے گا. دو ان کے مین سلوگنز ہیں، ایک گو ہتیا اور ایک ہے لو جہاد. گو ہتیا کا آروپ میں گومانس لے جانے کے شک میں کسی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دینے کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے. میڈیا اور ایجوکیشن کو کیسے مینیپولیٹ کیا جائے گا، لوگوں کو کیسے فیک نیوز کے دوران ایگریسو بنایا گا. مارنے والوں کے گھر پر بلڈوزر چلوا. ٹی وی پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی، اب یہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے، شریک ہو رہے ہیں مسلمان. جتنی ڈیبیٹ چلے گی اتنا یہ ماسز اور ان کی طرف موبلائز ہوتے چلے جائیں گے. مت کیجئے، ان کی پبلسٹی جاری ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ڈیبیٹ کیجئے اور تیز ہو جائے گی. دونوں طریقے سے چیت اور پٹو نہیں کیے، اس سے ہونا ہے. یہ آ رہا ہے، اسے آپ روک نہیں سکتے.
ये काउंटर रेवोल्यूशन आ रहा है उस रेवोल्यूशन से पहले, जो आगे आना है, जिसकी खबर कुरान ने दी है. This was an organized attack by a proscribed Islamic terror group. Eyewitnesses say that the Hindu festival goers then went on a rampage in Muslim areas. To his shock, he said his long-time neighbor, a Hindu, also joined in the attack. ऐसे स्कॉलर सदियों में पैदा होते हैं. मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्कॉलर, कुरान का एक्सपर्ट नहीं देखा. आज आप खुद देख रहे हैं कि कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, कैसे वन पार्टी रूल की मांग की जा रही है, संविधान हटाने की बात की जा रही है, मुस्लिम का जेनोसाइड करने की बात की जा रही है. Now we know that over the 200 million Muslims that are living in India, reports are showing that India is on the last step of genocide. The last step of genocide. से कोई हाथ निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे. कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा. और उस शख्स ने बहुत पहले बोल दिया था, क्योंकि जो इस्लाम हम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है. इस्लाम हमेशा जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं. और हम तो इंसानियत को जोड़ने की तो बहुत दूर की बात है भाई साहब. हम तो मुसलमानों को तक तोड़ दिया करते हैं. कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई ये कोई वो, अपनी मस्जिदों में घुसने नहीं देते. हम तो सिर्फ तोड़ने के लिए बैठे हैं. तो माफ कीजिएगा, कुरान के अकॉर्डिंग इस्लाम ये है ही नहीं. अब बात करते हैं 1500 साल की. इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरह अस-सजदा की आयत नंबर 5 पे, जिसमें लिखा है, आसमान और ज़मीनों के बीच में अल्लाह एक सिस्टम तैयार करता है, एक निज़ाम तैयार करता है. वो निज़ाम अल्लाह की तरफ लौट जाता है एक दिन में, और उसका एक दिन तुम्हारी गिनती में 1000 साल का होता है. यानी 1000 साल का सिस्टम तैयार किया जाता है. फिर सूरह सबा की आयत नंबर 29 और 30 में कहता है कि वो तुमसे पूछते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ. तो उनसे कहो कि तुम्हारे लिए एक दिन का वक्त मुकर्रर है, ना एक घड़ी इधर होगी और ना एक घड़ी उधर. फिर यही बात सूरह हज की आयत नंबर 47 में कहा, और यहाँ पर अजाब के साथ कहा कि तुम लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हो. अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज कभी भी नहीं करता. उसका एक दिन तुम्हारी गिनती में 1000 साल का है. ये किस अजाब की बात हो रही है? ये क़यामत कुबरा के अजाब की ना, ये उस अजाब की बात हो रही है जो हर कौम में 1000 साल बाद आता है. इस अजाब में कौमों का फैसला कर दिया जाता है कि कौम ने अब तक क्या किया, क्या वो कुफ्र करते रहे या अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन गए. जैसे नूह की कौम का फैसला हुआ, आद की कौम का फैसला हुआ, सालेह की कौम का फैसला हुआ. अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम की बारी है. लेकिन अब बात यहाँ पर एक ये जरूर आती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम और उम्मत का 1000 साल पूरा हो चुका है. आखिर ये अजाब अभी तक क्यों नहीं आया? इसकी वजह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ, जो अबू दाऊद में एक रिवायत है. साज़ बिन वक़ास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूँ कि मेरी उम्मत इतनी हकीर, यानी इतनी बेकार, इतनी ख़राब तो नहीं हो जाएगी कि अल्लाह उसे आधे दिन की मोहलत और ना दे दे. पूछा गया आधा दिन मतलब, यानी 500 साल. एक दिन 1000 साल और आधा दिन मतलब 500 साल, यानी टोटल मिला के हमारी उम्मत के जो बने वो बने 1500 साल. और 1500 साल 2026 अगस्त में पूरे हो रहे हैं. लेकिन अब ये कौम का फैसला होने वाला है चंद 3 साल के अंदर. और ये जो कौम का फैसला होता है तो एक कौम को दूसरी कौम पर हावी कर दिया जाता है. लाइक आप चंगेज खान की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, किस तरह से उसके चंगेज खान की पूरी सेना पूरी मुसलमान कौम पर हावी हो चुकी थी और उसका कोई कुछ न बिगाड़ सका था. यहाँ भी एक कौम आ रही है मुसलमानों की कौम के ऊपर. अब ये कौन सी कौम होगी, इस बारे में ज़रा देख लेते हैं. इस आयत की जब तिलावत की जाती थी तो सहाबा क्वेश्चन किया करते थे कि ये रसूल अल्लाह, ये कौन सी कौम होगी जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है? तो रसूल अल्लाह हमेशा 2 जवाब दिया करते थे. एक कभी ईरान की तरफ इशारा करते थे और कभी यमन की तरफ इशारा करते थे. कभी सलमान फारसी का नाम लेकर इशारा करते थे
कभी मूसा असरी का नाम लेकर बोलते थे कि ये इनकी कौम से होंगे जो यमन के रहने वाले थे। सवाल एक है और जवाब दो। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन देखना पड़ेगा कि ये दोनों एक साथ कैसे बातें सही होंगी, और इसी को गौर व फिक्र कहा जाता है, जो अल्लाह ने बार बार कहा है कि कुरान पर गौर करो, कुरान पर गौर करो। अब यानी ये ईरान और यमन की कौमें होंगी, उनकी नस्लें होंगी, बस इतनी सी बात समझना था। जो आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत रिसर्च मौजूद है। इतिहास हमें बताता है जो आर्य समाज के लोग हैं वो ईरान की तरफ से आए थे, और द्रविड़ और सिंधी ये यमन की तरफ से आए थे। और सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में बहुत डिटेल से लिखा है कि द्रविड़ और सिंधी की नस्लें वहाँ पर मौजूद थी। आज भी राम श्याम नाम से खंडरात वहाँ पर मौजूद। इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी बहस, बहुत सारी डिबेट्स आपको यूं ही मिल जाएंगी कि आर्य समाज के लोग इंडियंस नहीं हैं, बाहरी हैं। और पूरी दुनिया में आर्यन, सिंधी और द्रविड्स, तो वो पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में है जहाँ पर तीनों कौम एक साथ रहती है। ये अलग अलग धर्म थी, एक दूसरे में आपस में सब लड़ा करते थे अपने धर्मों को लेकर। कोई छोटी जात, कोई नीची जात, इस तरह के अलग अलग धर्म थे, लेकिन एक साथ मिलकर ये सारे धर्म एक धर्म बन गए और वो कहलाया हिंदू धर्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि ये अलग अलग धर्म होंगे लेकिन एक साथ, यानी लीग ऑफ रिलीजन्स होंगे लेकिन एक धर्म बन जाएगा, और जो आपके सामने है। और यही वो कौम है जिसकी तरफ कुरान इशारा कर रहा है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि ये कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। इसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं रख रहा, लेकिन बहुत सारे सबूत हैं। और इसके क्या रीज़न है कि मुसलमानों की पूरी उम्मत के ऊपर ये अजाब आएगा। इसका मेन रीज़न है कि कुरान पूरी इंसानियत के लिए ये किताब थी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ उम्मत हमें दी गई थी, लेकिन हम सिर्फ मुसलमानों के बीच में ही घूमते रहे। ये हक है दूसरों के लिए। ये किताब तस्दीक करती है तमाम पीछे की किताबों की, लेकिन हम लोग ये भूल गए कि इससे पहले भी कोई किताबें आई थी जिसके ज़रिए हम निशानदही कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। कुरान को हमने फर्स्ट बुक ऑफ इस्लाम समझ रखा है, जबकि कुरान इज़ द लास्ट बुक ऑफ इस्लाम। और हिंदू लोग जिसको सतयुग कहते हैं, मुसलमान उसको दौरे हक कहते हैं। ये लैंग्वेज का फ़र्क है केवल, बहुत सारे सबूत हैं इसके। ये कुरान आई थी मुर्दा दिल जिंदा करने के लिए। हमने इस किताब का यूज़ केवल मुर्दों को बख्शवाने में लगाया। कोई मर जाता है तो कुरान खानी हम करते हैं और सिर्फ मुर्दे बख्शवाते हैं। अगर इस किताब को समझ कर पढ़ें तो ये इनकलाब पैदा कर देगी। अब फैसला आप पर है कि आपको इस अजाब में रहना है या इस अजाब से खुद को और अपने परिवार को बचाना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।